Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Paso de Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, Vivienda de Zamboanga y bienvenidos aquí al programa de este Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, está aquí kita para llevar con ustedes el más reciente de las noticias que sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de la entera región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que entran con la noticia y también el usted de punto de vista concerning con mga caliente issues que te afectan a natin aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes que de Vivienda de Zamboanga? Bienvenidos aquí al programa que ustedes ganan, al Dateline Teleradyo. Como siempre, ustedes servidor Ronnie de po lamang, taman junto con ustedes esta tarde aquí en el programa. Y gente completo el de ato esta tarde, si no hay también aquí natin junto, el mga Illuminati del Dateline Teleradyo. No me costa ahora, Concejal BP Lago. Concejal, buenas tardes contigo. Buenas tardes contigo, Ronnie. Buenas tardes con todo el diaton mga tamira ka nato na aura na mga kasa. Ikirio, salud ako ng mga lina kabaluay, inakalabasa. Belated Happy Fiesta. Muchísimas gracias kayo. And of course, si Don Felipe Aboy también junto a esta tarde. Buenas tardes, también yo session esta tarde aquí kanato na ahora, no? Que tiene quórum. ¿Qué tal ustedes todos este mga tiempo? Hoy quieren que kita man announce, mientras también ustedes claramente kanamon y bien suena na GBPI TV 11 na Channel 11 itauwi na 95.5 Magic FM. Tiene kita nuevo text line, gentlemen, with the indulgence of Charlie. Ahora ratito ay entra también si Charlie. El diamo nuevo text line is 0916-672-3051. Otra vez, talin at mga TV screen, pero na-anunsya for the sake, aquellos ta uwi lang na radyo, no? Globe de siempre, Okay, Globe 0916-672-3051. Este el nuevo text line diaton para participar sila gentlemen na mga asunto kita diskuti kita. Charlie, buenas tardes, Charles. Quiere decir, el mga listeners diaton, mga vecinos, pati el mga viewers, pati el mga trolls, puede usar el nuevo number diaton. Pati trolls, ha? Aquel mga trolls, especialmente itang kwento kita por del Water District. Aquel mga paborito ka di Ronnie. Anyway, saludo kita con Consel BP, of course, si Sir Philip, pati si Sir Ronnie. Buenas tardes con ustedes, mga vecinos. Pati el diaton mga suki palangga from all over Zamboanga. Mga vecinos, stay with us up to 4:30. Interesante el diaton mga issues que diskuti kita adentro del 3 oras. Well, na frontera del este mga noticia dato na esta tarde, el Technical Working Group que crea la alcaldesa Ben Climaco Salazar para mirar con ese propósito de hacer subir con este mismo water rates de aton aquí en la ciudad de Zamboanga. Hasta día, el esperanza, el día primer meeting con el mga management del este Zamboanga City Water District, que antes ya cuando informé conmigo si Pocholo Soliben, quien uno de mga persona que está sinta na lang cambio ron, también, lang slight cambio poco mga vecinos. According to Attorney Carl Rubio, he begged off kay Abrele, bien manada kadle ko sa ta-attende kina Samselco tamen, he's the director na Samselco. So siguro attende ara si Attorney Carl Alina Junta more to advise siguro on legal matters than as member of the technical working group. Yeah, but with Pocholo Soliben over there, I am sure el proper scrutiny can be made también con ese
asunto que tapiligan con ese que may increase de 50%. Primera cosa, interesa yo saber kaya mga kontrata que questionable pa que te entra el water dice que ya apunta el mismo como findings niya con ese Zamboanga Waters. ¿Quién va mga-incorporator de ese Zamboanga Waters? Well, amo ka nickel gentlemen, mga bisinos, tapos kita man get in touch con el Water District. Posible si pwede con GM Vasquez, sino pwede man con AGM Marley de Fiesta, mga bisinos, Engineer Marley de Fiesta. Kaya dyan kita kwantos mga latest reports kita uwi mga bisinos que procura daw kita preguntan, we are going to do this, pregunta kita acerca del background de este ganit Zamboanga Waters, el de este track record na aspeto del non-revenue water management mga bisinos and other qualifications que ya considera el Water District when they contracted the services of Zamboanga Waters. Yeah. Actually, original say Manila Waters. Sí. And then yaman incorporate ya chira como joint venture arrangement between the Zamboanga City Water District and Manila Water, amo siya kenda Zamboanga Water. Sí. El cosa pa que makadestorbar aquí, el information que ta-receive kita, no? Although we are still trying to verify this at this point in time, onde ba sa Zamboanga Waters sa conduci la oficina? ¿Dónde va a agarrar de la oficina este tiempo que está ahora ni no sabe dónde se Zamboanga Waters agarrar de la oficina? Yes. Pero tiene conmigo informe esta habla que está rentado usted na un propiedad del uno de este mismo board of directors. Uno del mga miembros del board. Uno del miembro del board. Now, if that is the case of sila conflict of interest. It could be a possible conflict of interest. 60,000 sa tapagal mensual. This we have to check. Siguro, we will really have to check the records of the Water District. Si Cheneman Rental de Berasan Tapaga, gane compañía, y si quién el dueño del terreno y del propiedad, donde ta ocupa sila. Because we don't want anybody in the board to be under suspicion of conflict of interest. Por eso kasiguro tener trust and confidence sa del mismo manager kaya yan conflict of interest. Ese actually ron na un aspect pa lang. El debit namin kita check yakat mga bisinos. We have to examine el technical competence de este Zamboanga Waters para man-conduct con el review y correction del ato non-revenue water system mga bisinos or situation. Kay amo nga nagkatabla si Ronnie pati si Al and Philip over the last several days, instead of lowering substantially con el non-revenue water level del Water District mga bisinos from 48%, ya subile na 62%. So, de aquel día, no kita se puede mantuto con este mga possible technical flows que alegadamente taman possess el Zamboanga Waters. Pero ahora after an in-depth examination of the situation, apparently mga bisinos, it could be possible el main reason si porque no sila pwede man-lower dramatically con el system's loss is because they are not competent technically to handle this responsibility. No, that being the case, what is starting to crop up ahora, we are seeing the tip of the iceberg insofar as la controversia del este mismo Water District aquí is concerned, na justo ba que llamada del mismo congresista Javo Ledesma Jiménez, que donde tapidía hasta con el mismo Anti-Corruption Commission para principiar esta investigación concerne con el mismo Water District. I support the call of the good congressman. Although el dimio lang kwanron, el dimio lang pidimiento si pwede man siruin kita con el board of directors because under the law, el power para kita con el general manager tali na mano del mga members del board. El importante lang gayot, aman appeal gat kita very impassionately con el mga buwan members del board, paborya. Knowing the sentiments of the people of Zamboanga and the fact that the problems of the Water District are aggravating, I think your action is of the essence. Time is of the essence. Inisisita kayo, pensakat impunamente el board, you have to examine and re-examine the best options of the board to protect the interests of the Zamboangueño. Chinita pregunta, cosa daw el Zamboanga Water, cosa el di suyo role aquí? El Zamboanga Waters, como representante del Manila Waters. Como subsidiary. Subsidiary del Manila Waters, el di la alleged expertise, el man control con el systems loss. Non-revenue Pero water. how can there be joint venture? Amo sa el disturbing aquí, kel cosa kita sabi, it's a joint venture. Kaya decir, na investment, si habla to joint venture,
yaman invest este uno, and then tiene counter investment el otro. Okay, counterpart Takadakal joint investment. venture. Correct. Kaya initially po di kita sabi, Manila Waters daw invested about 70%, I stand corrected and then 30% ali del Water District. Na as to profit sharing, SL kere kita sabi, ke modo se. Kaya initially, estel kose po di kita sabi. Ese daw 16 million tapaga sila, which is 160 million for 10 years. Dol, tiyan term ta usa sila, do structural contract, something, como given yakat ese, tapaga. Después, otro pakel, tiyan sila, pwede man-recover na non-revenue water, do alya ta sale el profiteering. In other words, adjusted kita na Manila Waters, and then quanto percent kita na water. In other words, akil 16 million a month adjusted akil on as earlier negotiated. Kung hindi nagkakambya, si Chene to debe, you're paying it on diminishing balance. Don't otro term, Chene sa term, do insurance something, do Chene sa na primera cosa, do kalba surety ban. Na primera cosa, kaya kita sabi, kiyan ba tamaneha kung el Zamboanga Waters? Under whose management is it, and who is answerable for Zamboanga Waters? That's the first question. Who are the people behind the operation of Zamboanga Waters, mga bisinos? SL Premier pregunta. Is this particular Zamboanga Waters registered with the mga incorporation papers? Commission? I believe so. Well, si Verdat del Manila Waters, I would like to believe so, ka-registered ese. Well, I hope so. Sabio, porque tu sa pregunta, kaya Chene to ko sa uwi-uwi. Ko sa ito pwede uwi. Sila makarating later on. I'm still investigating. I know why you are asking that. Kaya sabi, Chene siguro contigo information otro talaga. Manada. Other than what we are being told about. Manada. Every time a corporation does business with the water district, LD aton na presumption mga bisinos, they are technically qualified. Aside from the registration na SEC, ikwantos mga business or incorporation papers kita man comply sila, importante kad mga bisinos in the case of Zamboanga Waters, precura kita man tutok na technical qualification, competence del Manila Waters or Zamboanga Waters kay uno del mga grande problema kay espanta del pueblo after 4 years. Embes de asikat abahat dramatically con el non-revenue water level di ato na siyudad de Zamboanga, yasubi sa mga bisinos to 62.62%, which led us to believe that posible, technically, hindi competent el Kenya man undertake con el trabajo del cosa taas el Zamboanga Waters. So ese kita precura man tutuk, aside from the fact de que kere kita sabi, quién quiere el mga gente envuelto. Mismo Zamboanga Waters para mira con este problema del system. El technical competence de ila. El technical competence de ila, SEC registration, kaya sabi kita, manadang otro requerimiento que simple cosa lang, no hay pwede accomplish el water district, simple cosa como accreditation with the Department of Health, di lang mismo laboratorio, kung lang simple lang may ganun sila pwede accomplish baka también la question na yun, baka también Manila Water, baka di ba también register for SEC. Si habla to honest to goodness kat el technical competence or competency mga bisinos del Zamboanga Waters, ahora siguro ta podía kita mira concrete results. Kay takilang man el water district, el mga opisyales takilang man. Y sila mismo, yabla ka na si Engineer Mario de Fiesta, sabi sila, podía sila man-detect onde el mga sources, el mga areas on the grande el systems loss. El problema, despite their knowledge of these areas, kita contribute na systems loss, over the last 4 years, no hay pwede abaha, subi pa el systems loss del water district. That is shocking. Por eso gusto lang gentlemen, if we start questioning the technical capability debe ser sila. And I believe esa una cosa que debe seguro el mismo technical working group debe cotejar buenamente para saber el público y debe open book este mismo technical working group con el cotejada. July 7, 2017, Cheniaki article. Actually, el Zamboanga Water Company Incorporated, joint venture company between Zamboanga City Water District and Manila Water Company Incorporated. So, di lagayot trabajo is to address ese non-revenue water. Cosa se constituyo? El Manila Standard. Por eso, takita habla, July 7, 2017, quiere decir compañía, Talia, legitimate.
Ichama ko nila na periodico. Tiene con allí que tiene ese accreditation con el SEC. That we do not know. But They what cannot it says also- here, Otro siya publika lang sila, otro kasi They don't. registro agad sila Hindi ito pwede man operate. Hindi ito pwede man operate ang SINA. Sino ito accreditation na set? Obviously, registration. suponiendo el requerimiento. So, tiyan kita, we give them the presumption that Yeah. everything is Well, we hope so, but regular. considering that we don't even know where the office is. We will have to check. That's why we invited Engineer Marley de Fiesta I para think they pwede have kita an sabi office. mga bisino si Cosa kat El Verdad na Na kwantos Araneta mga pregunta training. ay ase kita con el Sambuanga Waters. This early, tiyan kita reaction, Tiyan no? sila telephone number. Tiyan kita reaction this early doon the tabla. Todo kamo sabi allí. Kamu lang man manage todo cosa aquí na Sambuanga. Mirata, sinde kap sapa el di inyong pelo. Oh. Well, siguro este siguro texter aquí baka uno del mga official del Water District. El cosa kami tamang kwento ki, hindi abla kay kere lang kita mang kwento because definitely this will affect all of us. Es el kere kita kanila as entender, no? Hindi abla kita mang kwento lang kita kay kere kita mang pasabi. Kasi kami entende con ustedes, ese asunto de agua, tamang kwento kita, nisita kat ese, sabi ustedes kung nitty-gritty, kay eventually, si hindi kita pwede kontrola con ese, si hindi kita pwede sangga con ese, de suceder, todo kita apektado. Disperte lang kita algún día, kisita pagatu 1,000 amantel agua, queda ya 1,500. Well, si de honesto el corrida del este mismo Water District, inanab sila na recto, base lang man ese, kaya kita pregunta naman kita. Si. Kasi na sila proprio contestasyon ko mga pregunta diyaton. El problema, hindi ba sila We have every right to ask the questions considering that we are concessionaires. So what are you saying? We should shut up and not ask any questions? We just accept things hook, line, and sinker. Makita siya katong klaro, loko, Well, de el advice di ato con el mga oficiales del water district mga vecinos, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Water district is a public utility. It is a government controlled And as such, you're answerable to the corporation. contract. It is a public office po di abla mga vecinos, and public office is a public trust. That is why no puede ustedes questionar di amon na motivation si porque ta kwanto taman tuto kita con este mga issues mga vecinos because this is a vital public interest. Agua es vida, taapekta sa kunal entero syudad. Of course. Nisisita kat mga bisinos. We are not public officials, siguro except for Councilor BP Alago. But we take it upon ourselves mga bisinos para prubagat ayuda con el pueblo in whatever capacity, especialmente na aspeto de agua. Importante este. Kasi hindi kita este ase, kin man ase. Anyway, yamang kwento yaman to aser kung BP, no? Consel BP, ika-2 session niya kita etene ba session del ayer? sí, ayer, tiene session. Na cosa pasa? Cosa el movimiento de ustedes? No hay man kwento por casa del water company. By the way, takiya pwede mira, tiyan sila address, TC Araneta Training Center, Zamboanga City. No sabi Onde yung se? TC Araneta Training Center. In fact, they have a landline. Tiyan sila landline. Takiya pwede mira. On the say. El TC Araneta. Training Nung sabi Center. gani on del TC Araneta barangay Training se. Center. Baka Nasa pwede Zamboanga kita City. directamente man-establish contact Di con el quién se Sambuanga propiedad? Waters. I do not know. It has a number. Tiyan nila numero. Baka para tiene pwede. telepono. Tiyan eh. Baka pwede kita man-establish Landline. contact. Pwede sila contesta cuantos del mga preguntas di ato. Oh, mientras tan kwento kita, tiene también ki. In fact, endenante pa ayer pa este tauyo, no? Sir, tiene aba water rationing porque na San Roque enante aga no hay agua. Chenia. Tasale na gripo. El cosa kita sabe, Chene? Chenia. Kambay kita te. Water rationing? Kami no también agua a las 5 de la aga hasta a las 12 de Water la rationing tarde. se. Water rationing. Ay, no, ipakani El Niño. Oh, na well, uno sa del mga cosas, del mga rason, si porque hindi kita pwede dehalan con este asunto, Charlie. Kaya tamang kwento kita ki, acerca al Water District, mira tú, mientras tamang kwento kita, caliente na itong diskusyon, pero tiyan yung mga lugar, no hay mas agua. Y habla tú, que ta principio man rationing. Mira tú, bien makarisas el sitwasyon di aton ki mga bisino. Supposedly 12,000 or 10,000 or 12,000 na di aton el size del di aton watershed allí na pasunangka. El problema no ay pagaliligal El Niño, hindi lang kay ulan 2 semana, no ay makita agua taman rationing niya. Kosa klase el di aton water district mga bisinos. Amo si arata kumpundi ka naton, itamanda ka naton kay na sobresaltaw kay no ay pagaliligal El Niño.
May ilang ulan kwanto di, ano, makita agua. And you're talking of an increasing number of concessionaires. El concessionaires di ato na bien manada kayot. And maybe over the next 5 or 10 years, mga bisinos, posiblemente, aumenta pa siya from between 20 to 30% of the total number of households Definitely. being serviced now. I hope it's not an artificial... That's going to happen. I hope it's an artificial lack of water, I don't think so. El problema na Because ngayon, para cambia el pensamiento del público, funciona kasi water increase sa pili sila. Binasa pala si ta pregunta tu por casa si Cosa Cosa- Water District cosa na el movimiento na consejo. No, ay, Dos na kita. pero I just want to say this now also na tiene kita un poco resolution para con el Zamboanga City Water District. Okay. Kay el Barangay Salaan, sabi tu el Barangay Salaan, ta reklama. Kay el Barangay Kapitan, yung kwento kami, itareklamale, kaya bale, del cuánto año ya, sa isa año, di ba, tiene Tolosa, aquel water System. You remember? Yes. Si Italia kita yanda. Ya conecta ya se el pipa, el pipe from Tolosa, para na salaan, kabartsene silaw, aquel tanque, ya. Tanque. Pero hasta ahora, no hay pa agua ya entra allá. Yeah. And yet, tiene ya sila, el pipe, el gobierno y ayuda con aquel. Pero mas importante, Igual sa Nabitali problema. Consejo lokal. No, you're asking now from water district. I'd like to find out why is it that todo entero ciudad ya tan cuento por causa de ese water increase, porque el consejo local no hay con esa prioridad para la discusión allí. no, at least, we tiene technical reason to delay action on the part of the council because of the technical working group. It is now There's a functioning, TWG. so we give to it the chance to finish its work, and then from there, pwede pa kunin si USA al council as guide in the future actions of the council on the matter. Well, actually, that's the truth. Yeah. That's in a TWG. Por eso hindi kita Well, pwede after mobe. the principiell TWG, I understand it's a principiell conferensya nila. Of course, el resulta de ese, we will know about that maybe tomorrow or later this afternoon también. Pero in the meantime, otro noticia na kita, no? Kay el Ambasador Jose Manuel Romualdez, el quien encabeza con la embajada, personajes que donde gane y recibí con el mga fellow public servants from the cities of Davao and Zamboanga, headed by the remarkable women mayors Sara Duterte and Beng Climaco Salazar, who are in the United States for the project Strong Cities, Strong Partnership, un comprehensive approach to preventing terrorism in Southeast Asia under the auspices of the International Visitor Leadership Program of the U.S. Department of State. So, esta conferencia importante para confrontar con el problema de international terrorismo también. Well, we are very happy to see Mayor Beng there together Dos lang with sila? Davao City Mayor Sara Duterte. I was made to understand na entero Pilipinas, Sila dos lang lang dos. sila mga alkalde ya tiene la oportunidad para andar na Amerika for this purpose. Another honor for Well, it's Zamboanga. another feather on the cap of Zamboanga, considerando que tadale recognition con la ciudad de Zamboanga na un international conferensya. No? Pati kung ngayon, it's a signal honor because you're paired together with Mayor Sara Duterte. Yeah. You cannot have this kind of a pairing every day. So But it anyway, seldom- ese it noticia seldom mo happens. que entra en este tiempo también que viviendo de Zamboanga. Pero en otros mga noticia ahora, no, el nuevo jefe del Mando Policía Nacional, no, el General Archie Francisco Gamboa, ta esperanza que él puede tener el propio reforma y el CHR mismo, el Commission on Human Rights, está esperanza que tiene bastante reforma y más grande cooperación con este mismo Philippine National Police ese tiempo, bajo del nuevo liderato del Philippine National Police. Te entiende kita con la noticia que sale ayer que there's going to be a major shake-up of all regional commands. Kung gaano mga tulong nila. Kung gaano na sila. Yes, I am so glad to announce this. Yeah. Because there's going to be a major shake-up also here in Zamboanga. Mira kayo dito dangerous, tamubi kayo. Kaya kung gaano ka ito kung Okay, según aquel mga antes que tienen lo mismo rastro que con aquel de Albayal de antes, posiblemente el cambiatan con aquellos. Well, No? Personally, Consel BP, how do you see the new PNP chief?
That I haven't really seen him. I mean, how do you size up his I've had a chance of performance meeting so far? with him before, but I'll tell you one thing. He is an advocate for the performance governance system. He is an advocate for transparency and accountability of policemen, especially on the questions of budget. Cosa kita sabiron, tiene daw over the next 30 days or so, tiene kita expected mga rigodon na mga regional commands not only in this part of the country but in other regions. So siguro kay manada del mga appointees now occupying regional command positions mga gente pa sa del previous PNP leadership. So bueno si Ara kaya kadele full-fledged jefe del PNP, tiene el poder para man reassign con el mga personnel, including officials of the Ojalá ay chenigat reform. Yeah. Finally, we have Finally, we have a police chief, a police top cop, no, who is an advocate for the PGS. It should have been Magalong, pero somebody took over kung Magalong and imbes después siya sinta otro que hindi advocate for the performance governance system, which is the system adopted to make the police more accountable for all their actions, no? Pero mucho mga pulis ahora daw, grande el problema, no? Kay uno daw del mga direktiba, ya dale sa nuevo jefe, akala sa sila abaha di la pesades. Waistline. Inahusto lang Hindi kami. waistline, pesades, El corresponding pesades. to their age. Well, it's a tall task, but they have to do it. It's a tall task, but when they signed up with the police on the very first place, they have standards that has been set. Kaya debe sila mantener. El dimi lang tamen since childhood, tapo di kita mira con el mga gordo-gordo police, with all due respect con el diato mga hermanos y hermanas que poco grande ba, hindi man si culpa di ila. Na pero tamira yo, si man based to na index del cuerpo ba, na mas, kung sa batalya masiron, el grandor del cuerpo, el altor di tuyo, pati el grandor del dito cuerpo, debe tiene siguro kuan, aquel ba, kung sa batalya mas tilip, aquel No balance, no balance corresponding ba? Kay, Actually, corresponding na height, na age, pati el weight. el weight. So, taken into consideration sa mga factors. Kay, el pregunta pirmi del mga bata, for example, I related to you earlier, when I was a child, tabira ka yung pirmi ng pulis. Sabiyo, pwede kasi asiapas con el criminal, si bien corre kita mga ladron ba o pickpocket. Es el primer pregunta. Are you physically fit to go after criminals? Esa pregunta, hindi sa insulto, ha? On the streets. That's a very practical. It's not very practical question. In the military, namin sila standard, di ba? Before you undergo your promotion, debe namin to akel dito yung test. No sabi yun na PNP si sila test before you get promoted. Unless semihante lang madila sistema. Unless kuwito ko na kay mga gordo-gordo puli para kada angkla. Manda tu sentencia ko na estelador para no poder escapar. Pero como tabla ka nito ron, it's a tall task, it's a tall order, it's a very ambitious plan on the part of the new PNP leadership. But the question is, na preguntal mga bibientes, can it be done to a successful conclusion? Kay mas mucho ni Chenebes, ta intrametal politika along the way. Takura to kachempo di Senator Lacson when he was PNP chief. Ben ambisyoso di siya mga plano, bien grande-grande gad el mga objectives kay yan spell out si Lacson. El problema lang, when he was about to accomplish what he wanted to accomplish, i-intrametal politika. Igual lang tamin ko na sa Muddling the entire process. Igual tamin sa policia del taxi. Yaman sila kreya ko na technical working group para estudiar ko na legalidad de último hora katabla ka illegal. As I was saying. Tiene también mga politiko tayo intramete también tabla ka hep. Dale tan chance con eso makapobre, makalastima con eso. You know, hindi si BP uno niya. No, ganyan intramete. Wala hindi. With all due respect, to Defensive ka Teleradyo. I don't know. Pirmi kere di mio nombre una I don't know if Councilor BP will agree on this. With the exception of Councilor BP, he's a professional politician. El problema I think si Ronnie will agree with me on this. El problema kay mga vecinos na Pilipinas, como tiempo di Senator Lacson, ara tiempo di General Gamboa, kay si Lacson antes PNP chief man. Manata kita mga grande plano mga vecinos kita procura implementa. El problema lang, si bonito el mga plano, kabatyan mga pies kung kienta po de pisa,
manada mga politiko ta entramete. And in the process, instead of achieving results for the good of all, a medyo palang el esfuerzo quebrantaw ya. Kaya entramete Igual lang politika. tanese como el resolution del RAC de amon que te pide for more accountability on the budgeting system del mismo police, que conforme está dolce ne quien tanda en contra. Igual lang tamin si For obvious reasons. For obvious reason. Kunel na droga, na pelea kontra droga. Buenamente taas siya, stricto, kabarliga na oras, chenia ken entramete, para hindi, Ngay cambia maman- namin kunelente, Kaya ken may assign. maman kuan, sabi to. See, pero that is really unfair. And I really appreciate what this new PNP chief is doing. Sabi to, aquel tiempo, cuando si Pamphilo Lacson, you mentioned the name of Lacson. Senator Pamphilo Lacson when he was the PNP chief. I remember he was the one who started ese era aquel waistline policy. In fact, yung prinsipyel Él siya But el problema niya, siguro, mucho tamil IOU sa mga political forces, for sa uli man Relax, man flex. Yeah, I know. Ngayon makadali po de akil man adapt hardline stance, yaman na emblanja le poco. Debe ngayon sila mako siguro, implementa. sabi to, amigo Charles, primo Charles, gali, ano kayo, dito yung muer, di mio pariente. Sabi to ko sa DBS, toma sila todo valentus. Broma lang, pero amo kel, de veras, takit Para na man-reduce. O, takit na plako. Tato matubib. Si Tato. Kape lang kel. Anyway, Bawal kahit advertisement es yung bawal. el allí que tutok siempre con este mismo illegal droga na entero nation diaton, pero this time with more sila accountability on human rights también con el mismo police diaton. Knowing Kwantan siguro, we've had the chance of meeting with this guy, no? Si Pero Gamboa. I salute- He is a quiet worker, no? I salute Gamboa. Tamirayo is not only brave, is not only very well-meaning, pero is so determined. Kaya Berto knowing the track record of the President, especially on human rights, sabi naman to ko sa pasakon na Senator De Lima and some other akal mga human rights personalities, I think 3 days ago, ya chinikel banner story, headline ng mga newspapers. Ya abla si General Gamboa, que kerele el mga pulis na entero Pilipinas, dalegat alto respeto na human rights. And I think he said it very boldly. Maskin uwi pa man si Presidente, if that's the proper thing to say, he just said it. Yeah, but So I congratulate Gamboa. He's an for that idealist. that is the mandate of very the bold. police. He's an idealist. That's why. That is the mandate of the police. Hindi the leta mandate. chinemiedo si sa reaction ni Presidente Duterte kay Chinebes, you could be misunderstood. But I salute the guy because nuevo lang liya keda full-fledged PNP chief, iara pa lang tapo diale dali mira kanatong kay seryoso kadle mga bisinos. Yeah. Hindi lang abla lip service kay sa iwit to Chinebes ng mga programa by way of lip service, akal ba ta anunsya bonito. Na pero na actual implementation mga bisinos, why? Yeah. Por eso gani, tabuka kita kaklase mga opisyales de police kaya hindi quietly doing their work, not too much fanfare kaya kalate tadalimira kita rega niya na subordinate pero nihita talyatuto kalate camera del television kita rega niya. Kaya para dali doon pang pogi point. Igual como hace si Albayalde más antes. Deputy Mora, ikuta, ele pagalilimbuelto ng mga mas grande anomalía. Chenical one time, yung article si Albayalde na National Daily, I think he was featured by one of the top dailies of the land. And yablale, the daw secret to success is being very true to his job. Although that was before the discovery, kay Chenical relationship kung kwantos mga ninja cops allí na Pampanga durante ka tiempo provincial commander. Well, he did not say what job he was true to. Well, amo lang tamen. You're right. You're right. He did not say what job he was true to. Whether it was the job being a policeman or the job Pero it being a explains, businessman. ese sitwasyon di Albayalde explains one thing. You could be so high a pedestal this time and the next time talya to abajo. Anything can happen really, especially if you occupy a high position of responsibility. Anything can happen because of politics. Uno And din that also applies directly to politics, di ba? Yes. Anything can also happen. Pero sabi to, I am very happy as you mentioned. Alegre kita kung Gamboa. Ohala, hindi le keda igual na otro na mga diaton mga líderes ya keda na militar, na polisiya, donde mucho cuento pero no hay tanto cosa. Para kumigo, Bip, nobody should be anybody should be expendable in the public service. Well, nobody is indispensable.
Kay si hindi na to useful, hindi na to pwede produce buen resulta, o hindi na to pwede man advance, el cosa tuya promete hacer na, for example, na water district. No hay maturason para continua esta allí. I think most of our officials in the police should be educated in the proper protocols in a democracy. Kaya necesita sila respetar el kwan. Como por ejemplo, crea ustedes ese advisory council, depende manda ustedes pasa resolution, depende de respetar con el mismo resolution del advisory council. ¿Para de qué? No, hindi bueno, sí. You're stepping on your own toes when you do that. So, anyway, esta otra noticia que tacuí la atención de ato. Y no sabio, hindi te puede entender con el Departamento de Salud, ¿no? Ayer el Noticia Nacional ya anuncia el mismo secretario Duque que ya identifica con un paciente na Cebu que tiene coronavirus. Este día anuncia sila, avoid sowing panic, Filipinos urge against spreading false information about coronavirus. On the first place, it was the Department of Health who made that announcement about the coronavirus. So whom are you accusing of spreading false information? I saw the press Kaya conference este día today. tabi sila, hindi madutamen na kailan este coronavirus na Cebu. Otro también. Otro dutamen. Pero sila makaya-deklara ayer. Exacto. So Ay- ano talaga kuya? I actually heard the press conference of Secretary Duque, pati siya pa kay representative del WHO mga bisinos, iabla ka sila kay siya kay suspected case of coronavirus ali na Cebu. And then ya siya sila admonition antes kay no madawa si kalayat con el mga chismis. O pero chismis ba kay sila mismo makaya No, deklara? wala. Sila mismo ya anuncia que la llaman si el gente ta sale cosa pase sobresaltado. It's because you made the announcement to the public about the presence of coronavirus already here in the Philippines, in Cebu City. And only to make an announcement the next day after you made the announcement that, hindi pa kalikal este coronavirus o otro kalikal. Baka damage control yan. Sabi sa des, el Estados Unidos nga progressive country. Tan panik ya sila kay tiyan yung un kaso entre la kanila. Eso Well, yung kaso. Por eso, gane na. But, ba sila, más bueno pa se preparado contra ba sila jodido que hindi kita preparado con el datong pantalon abajo. Ta pregunta sila, cosa ba daw gayot el coronavirus? Well, Cosa el síntoma de ese como flu. Como flu le Tapos paticos. ¿no? Pero el malo con este que no hay cura, ¿no? No hay cura. No hay cura. No hay cura. So far, may cura. Right now, they're still trying to develop a vaccine for coronavirus. It's a respiratory problem. It's a mainly. respiratory problem. So far may pakura. Ayer, I interviewed Dr. Dulce Amor Mirabite. In fairness to our city health officer here, no? Ya po niya dayon en puesto ko ng mga tachekyaan na aeropuerto diaton, pati na pantalan daw, yan, koordinaya sila para checkya daw kung aquello mga kienche na kalentura, para manda checkya, dayon con eso si Juan ba, no? So, kaya si tiene tu síntoma, man, debe ganes makina aeropuerto, con todo el pasajero ta entra aquí kanaton, tiene li makin tympanic thermometer, hasta ka temperatura, si un poco abnormal el temperatura, you are put to the side until pwede ko tigo aklara. Sa kilay kita sabi si abnormal na temperatura, siya kung mga 40 taligal kalor. Well, si sobra dito yung kalor at cosa pa. Tiene akal na MERS-CoV, tiene detecting device. MERS virus. Pero el problema, not all airports are equipped with the same kind of device. The only kwan ko na mitigating or kwan ko na sistema que puede confrontar con el coronavirus is just to cuando araman quarantine lang kaya no hay pakura. Quarantine para kung aquellos taliga. Si tiene tu coronavirus. Otro klase strains de aura kasi. Antes el coronavirus dol animal para na gente. Sí. Aura gente para na gente. Pero hindi pa bien conclusive. Hindi pa, pero Mi pregunta gali ayer con Dr. Dulce Amor Mirabite, debe ba el mga airlines di aton, debe ba tiene policía, si como por ejemplo, tali pa lang na ticket na entra pa lang para man book in el ticket de patadala tumira kay impermo to. Ala pa lang debe kay mila lang gani kuntigo si Cheto mila sangga kuntigo no pwede kuntigo man dayon sige na aeroplano. Sina. Nang si Tatose to kay dito dia depensa lang ken bakal impermo diyan na aeroplano. Junto kami na aeroplano, tinalya ta sige 14 junto. Lo mismo quería sa palbo pe 18 14. Claro.
quería sa palbope. Let's say, Sino siya sa Kwan, scientific studies. Imagina tú, Kela, you're spreading your virus everywhere in an enclosed place like an airplane, and you can In fact, you might not, is one of the dirtiest one. The Yes. dirtiest area, airplane. El aire, ha? Okay po sa So, kanilang adentro. El SAR, that's tungkol SAR. exactly why we're posing the question right now. Should we adopt certain policies for certain airlines if a person is found to be Kasi suspected to be sick? Aquel tabla turon, tatose dol kiria kail kaha. Dol quería sa boca, bope na boca. Terrible. Sinabihin ko lo, Kel, na rungkada de makina do kere kay. Pero information Pura broma. Ano rin yung sabi si Ronnie, bisyador tayo na si Ronnie. Quería que yo levanta dali tu pañuelito con el pata pa su boca, pero makahuya lang bagat kita. Baka- Ano yung lepanyo? Ay, no. Bueno no ito kalor Open dase. air ka pa, bilat. Natuya lang tapa dito yung Kwan. Bueno no ito kalase. Baka abla pag ko, mind your own business. Na por eso, well, you know what? Ang ba sila, constable policia ng mga airlines yatong konsyene ko nese. Because whether you like it or not, if you're talking about ese klase epidemia, sitwasyon de epidemia, un persona pasa cual otro, después cuando tan multiply se exponentially el un persona puede quedar 3 personas enfermo, el 3 personas puede quedar 10 personas enfermo. Y si ya baja sila que na ciudad de Zamboanga, no puede makita kontrola, di ba? So, el punto sali, na mga aeropuerto, na mga pantalan diato, na mga barko diato, na mga bus diato, kita sali dito otro lugar, especialmente sa mga bus kita sali dito tan roro desde Cebu para aquí kanato na syudad. Tiene ba tita policía consiene con eso también? Although el consolation di mga vecinos over the last few days, el Chinese authorities na mainland China, especially allá na Wuhan, Bit stricto on the manada ka sila reported cases de coronavirus mga vecinos, yaman institute sila mga security and akal mga quarantine measures. Kaya pwede asigura que hindi naman travel para ng otro país el mga apektado. In fact, el North Korea ka ni Aro, tasali na news, no? Yatrangka sila con el dila border, con el Chinese. Chinese border na Chinese North China. border. Kay no quiere sila entra kanila la enfermedad. Ayan na North Yo Korea. ta extraña lang porque manada del mga viruses ta sali na China. SARS. Tako na tol SARS? SARS. Taming grabe kaya Ay, SARS onde ba antes. kila China ya sali? No, well, Alitamen parte no, kanila. because that area happens to have the biggest population, 1.3 billion ba in China? Siguro 1.4, almost 1.4 billion. By the way, este coronavirus is particularly dangerous na mga gente de edad. Kasi yes, because baho yal dila immune Your system. immune system is very low. In that no? case, I am not included. Hindi pa kita siguro Hindi pa entrado. kita. Si Pwede Ronnie siguro entrado. Ronnie. No, but as you age, your immunity, you become more immunocompromised. Yeah. Yeah, por eso Por eso necesita food supplement. Por eso es gane, consciente kita, si como por ejemplo tayo na aeroplano, de tiene que tose de pedo lo mismo que kaya sa palbope na boca. No, hindi. I think the best way for you to avoid it, the best way is really to wear a face mask. Face mask. Sabi to barato lang sa el face Buyag mask. si algún día tayo yung Ronnie kere sa Palbo Office na ilan solo ang programa. Face mask gayot. Kasi sabi to Chenebes, sin saber di tuyo, akal gale uno del mga uban di tuyo yam, no? Chene galele enfermedad ese Mira to coronavirus. na uno del mga airlines from China, bien bonita kayo, todo no, bien joven infected gali kayo. I mean, anything is possible. Aba nakostaw pa ka dito yung kwento-kwento. Kwento pa ka to. You cannot judge a book by its cover. So you have to be very careful when traveling to China at this time. I think the boats too, the buses, and of course the planes, as Ronnie mentioned a while back, should come up with a policy. Our quarantine, Bureau of Quarantine diaton should take active action at this point in time and monitor our entry points. Akal ba yabla si Philip kaya na North Korea, yasi pa sila mas apretao el seguridad ng border. Na hindi ba antes bien difícil ya to entralib? Hindi. Kanila yung ara because of that. Actually, el North Seraw Korea, niya gayot. el tourism del North Korea tabibi por causa na China kay yearly 80% del mga turista ta entro na North Korea mga Chinese. That's Na correct, pero yung sí. sacrifice ka tal North Korea con ese aura ingreso nila na turismo por causa de ese coronavirus. Naturalmente, Yatrangka sila. naturalmente North Korea sacrifica que no hay palta pa kan sila doktor. Como,
Amo. O por eso sehra sila kunel manada pa ka na to. Manada pa ka na mga Chinese. Da después takipao, no? Tali pa si amenazo de enfermedad, después no hay pa agua. Dateliner, tabla baki putik kaputatan, deep well. And water line is under Zamboanga Waters, but the billing is still under Zamboanga City Water District. So Yadura gayot sila chene siguro. Yadura sila chene connection con Zamboanga City Water District. Actually, Tamirayo, I remember, Biba, I was in the council mga 15 or 17 years ago. Tapidya kita repeatedly, antes pa kayo, at Kunel Water District, man-modernize siya Kunel Piping. Promete lang sila, kay man-modernize phase by phase. Si Cheredo available funding, pwede sila man-modernize, kumpra Kunel mga nuevo tubo, kaya tablagali sila mas mucho do del mga tubo di atong kidi ansyano pa tiyempo. Dahil problema mga bisinos, promesa sa Del Water District, pero hasta ahora, no pa man sila pwede man-modernize. Inoy kita klaro kayo, from them, si kwando ka sila pwede man-modernize Kunel di mga connections If di I'm not aqua. mistaken, Charles, hindi ba si antes namin, Chene era quiere entra un French water company, Chene era quien quiere ayuda. No, actually, Hindi, Chene French water company quiere entra Vivendi. Vivendi. What happened to that? It was not pursued by the potential investor. Business proposal lang kabanoy mas. Gentlemen, siya kita kwanakino, kang kwento kita por kasa con Securities Exchange Commission, siya kita ki advisory, kita saloy con el SEC mismo este tiempo, no? El Commission, the Commission has received numerous reports regarding the activities of an entity using the following names. 1. Teachers Financial Coaching Program. 2. Teachers Financial Freedom Program. And 3. Elite Teachers Financial Program and Teachers Financial Program. Based on the information gathered by the Commission, Teachers Financial Coaching Program, Teachers Financial Freedom Program, Elite Teachers Financial Program, and Teachers Financial Program has been enticing the public school teachers to investment of an amount of 115,000 or assist the teachers to obtain a loan from a bank for the said amount in exchange for 11,000 worth of Royal Beauty products, food supplements, and a check amounting to 10,500 pesos. However, the investor will be required to recruit new members to further receive another 11,000 for each recruit. The said entity likewise offers training seminars on financial literacy and promises a debt-free life, double net pay, owning a car, travel with family, and savings in the bank. The public is hereby informed that based on the records of the Commission, that is the Securities and Exchange Commission, the Teachers Financial Coaching Program, Teachers Financial Freedom Program, Elite Teachers Financial Program, Teachers Financial Program is not registered with the Commission, either as a corporation or a partnership. Further, it is not authorized to solicit investments from the public as the above-mentioned entity did not secure prior registration. Wanted to say that. Further, the names of those Prior. the names of those involved, who the public is hereby informed that based on the records of the Commission, the Teachers Financial Coaching Program, Teachers Financial Freedom Program, Elite Teachers Financial Program, and Teachers Financial Program is not registered with the Commission, either as a corporation or a partnership. Further, it is not authorized to solicit investments from the public as the above-mentioned entity did not secure prior registration and or license to solicit investments from the Commission as prescribed under Section B of the Securities Regulation Code. Those who act as salesmen, brokers, dealers, or agents of the Teachers Financial Coaching Program, Teachers Financial Freedom Program, Elite Teachers Financial Program, Teachers Financial Program, in selling or convincing people to invest in the investment scheme being offered by it, including by solicitation or recruitment through the internet, may likewise be prosecuted
and held criminally liable under Section 28 of the Securities of the SRC and penalized with a maximum fine of 5 million pesos or a maximum penalty of 21 years imprisonment or both pursuant to Section 73 of the Securities Regulations Commission. SEC versus Audin Santos Cancel, kaso kaya tinetemas antes, no? Furthermore, the names of all those involved will be reported to the Bureau of Internal Revenue so that the appropriate penalties and or taxes will be correspondingly assessed. In view of the foregoing, the public is hereby advised to exercise self-restraint from investing their money into such high-yield, high-risk investment scheme and to take the necessary precautions in dealing with the individuals representing the above-named entity. Should you have any information, si chinetadet information kay chinetaman recruit ko lang sa klase, that about the business operations of the Teachers Financial Coaching Program, Teachers Financial Freedom Program, Elite Teachers Financial Program, Teachers Financial Program, please call the Enforcement and Investors Protection Department at telephone numbers 8818-6047 or email at epd@sec.gov.ph for the public's guidance también coming from the Securities and Exchange Commission. So, be forewarned, kay ete ganing mga kanali, hindi tos rehistrao con el Securities and Exchange Commission. Oh, bueno, Calroña, pwede to dale el warning con el mga teachers. Okay, man natin yung mga maestra, takita, kay sabi man dito, naturalmente, siyempre siguro paltak talita sweldo ka pa kanila. Chere si warning antes el SEC, basta too good to be true el scheme, dol hindi ba to makakre kay bien bonito kat el mga beneficio, think twice, kay mas mutually scam sa mga bisinos. Si el interest la ofrece con ustedes mga kalaliben sobra grande. Ali makamiedos. Makamiedos ali pa lang, debe tedes sa question na yakon ese. Pag mismo el Central Bank, taman warn ka natin, especially sa mga bangko sa mga bangko. Na si Ablaletan offer el bangko, por ejemplo, mga 12% per annum, ano makamiedos Yeah. Baka in a brink of bankruptcy sa bangko, por eso tanisitang grandisen. Anyway, binado kita otra vez con la cuando que manada kita dale reaction este tiempo, ¿no? Con Chene con aquel gane ya anuncia kita de más temprano, por causa que ya dale recognition con el alcaldesa de Aton, Mayor Ben Clima Salazar, para atender con una conferencia internacional y donde gane allá na mismo US Embassy, ¿no? Que ya se salen mga pictures allí de más reciente. Ese tadale lang tan ganatun mira, querido vivientes, que el haya de grande el respeto na frontera internacional con el mismo alcaldesa de Aton, quien, by the way, has been named internationally as the best mayor for 2019, 18, no? 18. One of 10 best mayors in the entire world. No? Ese Ron, tamira kita junto con Ambassador Romualdez, pati junto con Mayor Beng, pati con Mayor Sara, mga assistants, como tali di aton friend, si Michael Saavedra, junto con Mayor Beng. Tali si Michael, ese grande gente di Gray. Aquel pormay americano diyaw na Urilla, na costaw di Mayor Beng. Ese ka mga otro li, mga staffs di Mayor Sara. Okay. Pati chete naman siguro del embassy. Well, enhorabuena para con este mismo alcaldesa del pueblo de Zamboanga que aparece grande, kita dala lang si Mira que grande el respeto na frontera internacional con el mismo liderato di ato na ciudad de Zamboanga. Pati bonito también se ansina ron no kay tiene kali oportunidad gat el diaton alcalde manhunto gat pimi pati kun Mayor Sara Duterte. Yes. Tiene sila pwede hace mga kooperasyon siguro. Actually, this program was dubbed as Strong Cities, Strong Partnerships. Kaya actually, kung si LB, el Ciudad de Zamboanga, pati el Ciudad de Davao, mga vecinos, tiene commonalities. Okay, tiene na, kung sa kita tamira na Davao, bien puerte el liderato di Mayor Sara, amutan kita tiene kina Ciudad de Zamboanga under Mayor Beng. And this has something to do with the program of the State Department against terrorism. Kay uno del mga esfuerzo ka del di aton mga el ciudad no de Zamboanga pati el Davao es el di aton program kontra terorismo. And I think ya pwede bang kita mira no el peace and order situation ng ciudad de Zamboanga
over the last 5 or 6 years ron, embunamente kayo, may makita ki mga bombings, el killings dramatically, abahagat el crime rate di ato mga bisinos, including akil mga index crimes, kaya de mas antes pa kayo, amo ta apekta kon el di aton syudad, el buen imahen del Zamboanga. Igual tamay na Davao mga bisinos, bien favorable tamay el peace and order, amo se el razón si porque el State Department del United States ya imbita ka na kun Mayor Beng pati kun Mayor Sara para atende con este programa na Amerika. Incidentally, actualmente in 2015, junto kita, yat sign kita con el sisterhood agreement. Hindi ba si President Duterte pakel mayor pala at that time? Ella firma pati si Mayor Beng. Talya kita to ba, di ba? Talya kita. So, man hermana kaleel sa Buanga Davao. Pati el Davao. Actually, manada ese mga CCTVs ron, kaya tiyan kita aura na syudad, alias siya sa del konsepto na Davao. El bonito lang kay mas modern el di aton na mga gadgets aki na syudad kontra con el Davao, onde kita ya kopya con este sistema. I-alegre kita mga bisinos, na Davao, tiyan pa sila poko kwantos mga security issues niya. Pero aki na syudad de Zamboanga, over the last 5 years, bien bonito kayo, bien favorable kayo, el di aton pas i-orden na entero syudad. Hindi lang na city proper, na entero syudad mga bisinos. Yo interesado con la noticia que ya tiene invitación con Donald Trump, con el presidente Duterte para atender con este mismo conferencia allí en Washington, con este mga líderes del SIA o del Southeast Asia, no? So, el pregunta que diaton sila, atende ba con ese? Kaya considerando ahora baka timura si el anda niya si Duterte, baka hindi mas si Trump el presidente. Kaya, por causa en antes, dol matindi man el debate con el mismo caso del impeachment. Pero Trump will still be there on the assumption that he will lose. He will still be there until January 20, 2021. Kay November, el dila election. No, depende sa impeachment. Depende na desisyon. Kabar kayo, depende na... kabar for your information, el approval rating di suyo ya subi despite the fact na chenele impeachment case. El House of Representatives na United States dominali el mga Democrats. Okay. El na Senate domina el mga Republicans. So, normally el impeachment complaint taman emanates na lower house. Si. Yaman forward sila el articles of impeachment mga bisinos na US Senate. Pero yo personalmente como tabla ka ni si Ronnie, mas siya subi pa el popularity. At ito galibit. Mas siya subi gusto ba sila survey el performance di Trump. Popularity rate. And el problema di mga bisinos del mga Democrats, no ay sila control na Senado. Kaya majority di mga And the Republicans. Senate is going to be the judges. Diba? The senators are going to be the judges. You know, ese popularity rating, ese popularidad con el público, it's fickle siya. It can change in a snap of a finger. Yeah, but El punto es allí, the moment que sale de verazan na plantahan de evidencia, el sale de verazan el verdad. Remember, even Nixon had a very high popularity rating when he was they were trying to impeach him. In fact, people were protesting on the streets. Kaya kon lang si movimiento lang si parkita lang kun Nixon. Actually, I think the Democrats could have mishandled the entire process kay di la objective niya asikat abahan na public trust el ratings di Trump. Na pero kumuko sa taso si Diara kay mga Amerikano tamira dol taas el Democrats pasipala kun Trump. Yes. So afecta sa underdog. con el popularity ratings di Trump, and instead of putting him down, he might become well, as you said, stronger. El efecto diferente con el cosas de esta esperanza era. Pero depende pa sa también con el presentación del evidencia. Que si pesaba la evidencia que presenta allí na mismo cosa ba sa Senate que ara mga jurados ara. Sí. Kuan allí na Senado. And besides, si Trump, hindi man sabihin olorosa na din sa mga fellow Republicans. Exacto. Kaya daw renegade Republicans Pero mira tú, apiki sa eleksyon, si hace sila kun Trump ese precura sila man advance el impeachment. Tiene si mga implications, hindi lang na persona di Trump hasta na re-election bid del cuantos mga Republicans. Correct. Kaya si man impeach con el Republican president ay apektase con el chances del otro mga Republicans seeking election or re-election. So grande el epekto. So I think they'll be forced to help Trump. Yes. They have no better choice but to help Trump. Alright, so mga business, mientras hindi pa legal impeachment ni Trump, alas 3:14 kita, gentlemen. Dekansaan kita kay baka
mansagasa kita yun na impeachment ni Trump, no? Manlamina na kami mga bisinos. Largo el istorya di amon. Alas 3:14 ya. Actually, pesaba kita antes del impeachment, aki lang na Pilipinas. Tiempo di Corona, tiempo di era, kempa ba? At na Amerika kali mga bisinos, popular tamir el impeachment. Dosa na sa lili kay Ivira pa, El. Dateline Teleradyo. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pasalubong ng Bayan. Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Nasunaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan hap luscious oil. Sud manginubo isip kargador, ako kayo ang lawas. Kining may edadata, andaran sa titis rheuma. Salamat na lang kay dunay talan. Akong trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan hap luscious oil. Huwag tang ang rheumatism, arthritis ug pagpanakit sa karawasan sa talan hap luscious oil. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. E allora, alas 3:25 del tarde, è l'ora di ustedes sa Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga lamamaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Mirando siyempre kina programa de Dateline Teleradyo que Viviente de Zamboanga. Aparece el noticia ahora que, como ya anunciaron ayer también, el dato de este mismo congresista Joe Ledesma Jimenez, que por primera vez el Congreso, el conducido de la sesión daw allí na mismo Batangas, no? Para poder mirar cuál es la situación, donde maka-apekta o lugar con esta erupción de este Taal volcano, no? So, ahora, conforme está el cosa ya anuncia que ayer tarde que ahora te sale como noticia ya este tiempo,
no less than el Speaker Alan Peter Cayetano ya anuncia también, ¿no?, que miembros de este mismo Cámara de Representantes ya viajan desde Metro Manila para Batangas as the chamber opened its Wednesday session in the calamity-stricken province. Speaker Alan Peter Cayetano opened the session at the Batangas City Convention Center. Cayetano earlier said that the House leaders agreed to hold the session in Batangas City Convention Center as it is beside one of the biggest evacuation centers where victims of the Taal volcano eruption are housed. On Tuesday night, Cayetano described the move to hold the session at the Batangas City Convention Center as it is beside one of the biggest evacuation centers. On Tuesday night, Cayetano described the move to hold the session in Batangas as a symbolic gesture, adding that the lawmakers would visit the province not to disturb but rather to listen directly to the victims of the eruption. Na sila mas bueno sa klase na katalibagit na ko rin ito mismo gobyerno diyan. Closer. Closer Directamente ko rin mismo maka-apektaw tayo alya. No? Actually, in our experience, mga bisinos, Ron, first time si Ara po di uwi, el Camarabaja man session na mismo lugar del calamidad. Debe lang tayo siguro, no? Kaya para pwede sila de piho ka nila, pwede mira cosa ba el deberasan sitwasyon del mga biktima kita na puerto. Kaya conforme tayo na tabla na mga evacuation centers, manata doon kita kamamuri. ¿No? Por causa con la congestión, la enfermedad y también a veces la escasez de ayuda que recibe sila at this point in time. Yes. Although it is very near to Metro Manila, but the number of evacuees has reached over the 1 million mark now. No? Allí po di ustedes mira mga vecinos, el Taal, although grande ba la reventada, hindi si igual con el Pinatubo. Y ese lugar na Batangas, Cavite and Tagaytay and other areas, akil na peripheral areas allí apiki na lake. Hindi kasi abla bien lejos na Metro Manila. Pero ara pa lang, pwede kita mira, el logistical nightmare, taman encounter el probinsya pati el national government, nalibada del kwantos mga aid, akil mga materials o kwantos mga foodstuffs para man sustain ko na sa diaton mga evacuees. Hindi ka bien lejos, Ron, pero poco difícil ya. How much more si poco lejos el lugar? Allí el poder desmira, ¿no? Cosa el problema que ya confronta kita más antes durante el año 2013. Because we were in a similar situation also in 2013 when we had the siege aquí kanato na Ciudad de Zamboanga. The logistical nightmare, el problema na koordinasyon, el kwanali na se gane na Metro Manila na kwanya puro mga riko-riko sa mga lugar na Batangas. Although ron poco complex el evacuation procedure ali na Taal kay you must remember ese Taal na medyo sa lake and then el mga towns ali akil mga kosa-kosa kal nombre del mga munisipyo mga vecinos including Tagaytay, part of Tagaytay and then aki parte na I think Lemery badly affected kosa-kosa kal mga lugar. Hindi ito basta-basta con esos mobe, kay uno di manada sila animal, manada sila mga propiedad, kaya debe sila bisya. El movement mismo del mga gente, manada di mga duro kabesa pa kayo. After carne baka gani do complementa, bien caro kay Batangas beef, of course, Batangas. One of the best. It's considered to be one of the best, and Batangas happens to be one of the major suppliers of beef na Metro Manila, no? Pero mira to el experience del Philippine government na mga kalamidad, ya dura sa mga vecinos. You start from Mayon, Yolanda, Pinatubo, aquel cosa eso sa Ciudad de Zamboanga, y cuantos mga natural calamities akin na Visayas, no, in the aftermath of Ondoy. Manada kal mga tipon antes, ya po di era kal man school con el gobierno, si kilaya man respond in case of emergency. Pero despite that experience, mucho pa siyempre kita, kumutabla to antes, mga logistical lapses, kaya hasta ahora no ipakat man perfect el Philippine government. I don't know si cuánto tiempo pa kita necesita mga vecinos para pwede man improve el diaton response. Kay kaya también Charlie, kay sabi to na tiempo de calamidad, hindi un calamidad igual con el otro calamidad. Several new challenges that you have to face, no? When you had Yolanda, it was a different kind of a problem. Aquí, diferente klase de problema que ta confronta el mismo autoridad de aton. El taas mas difícil trabajo del gobierno, sabi to ko sa Chenebes. El non-cooperation del mga residents na kwantos mga lugar, hindi ta koopera instead of akel forced evacuation or voluntary evacuation mga vecinos,
makinta porsa gana el mga militar, manda man evacuate, hindi pa tasali. Amo si tasi mas difícil el trabajo del gobierno. Now, bajo del noticia ahora que el gobierno nacional ya declara permanent lockdown daw on Cosa areas munisipyo, affected. Calron? When you say permanent lockdown, que quiere decir hindi pwede abrir mga negosyo, kung ano kay conforme está palipa el peligro que el reventa pa con el este In monte the de case Taal. of Tagaytay, yan niya opinion na LDILG. Depende na mga local government officials, especially in areas not affected directly by the eruption of Taal, pwede sila abri. Base na advice the local government officials. So, uwi el mga local government officials, hindi con el P-Bolks. Uwi sila con el di ila governor, con el di ila mayor. But that's a big question mark, Charles. Kung sa man nila expertise del mga gobyerno lokal di aton, consciente con el peligro, siendo depende de la información con el mismo del mismo P-Bolks. Kung man ron, taman base taman mga local officials na advice del P-Bolks, akil mga lugar onde hindi agad directly affected by the explosion, pwede sila abri, hinahinay. Pero akil mga affected gayod, akil na course na patgat del possible mud flow, hindi pa akil pwede man-reopen. Yeah, anyway, esa es la situación ahora conforme está en la frontera nacional también que vivía de Zamboanga y aparece alegría que el mismo Congreso ya decidió conducir con la sesión allí mismo en Batangas. Siguro para poder saber cosas para las necesidades que importante y cosas va prioridad si la necesita concentrar este tiempo también, ¿no? Para man-address con él este mismo necesidades del este cosa pasó. Actually, you are looking at the live no, del session que está conducido na Batangas Convention Center. Na Convention Center dila, no? Sabi to, el pedimiento di Presidente Duterte con el Congreso, no less than 30 billion pesos mga vecinos na supplemental budget para contestar con el gastos del gobierno nacional in the face of this calamity mga vecinos. Yeah, actualmente, esta noticia ya dale ka natin ayer, el mismo datong kongresista Cesar Joao Jimenez, quien pero este ron live se, live se. Sí, live se ahora. No, so, conforme está talice na mismo Convention Center de Batangas. Well, the place has to be very big, no? Considerando cuánto el congresista, 300. Hindi todo el congresista lang. Hindi todo. Hindi todo daw. Baka el Committee on Disaster lang. Posible, no? Pero sabio si Joao would be one of those who would be there. We expect Congressman Jimenez to be there. He's one of the close allies of Speaker Cayetano. In fact, hindi natin aga, when we were about to interview him, yablale, si Pwede Llamay con él, kay he was on his way to Batangas. So, quiero decir, hindi natin aga pa sila tali. Yeah. Pero this will set a very good precedent, mga vecinos, because if they're holding that session in Batangas now, nothing can prevent Congress in the near future from holding other similar sessions in calamity areas. Although may sila man session na Yolanda, no? In the aftermath of the Yolanda typhoon na Leyte, aquí na Batangas siguro because of the fact that hindi makalibin lehos. Pero I think hindi man si Ablakita out of order if you do your it's part of the responsibility of Congress. It's part of the responsibility of Congress. No less, como hablé antes, grande el de la commitment arali, 30 billion pesos, como ya pidigan ni si Presidente Duterte, there could be no more symbolic gesture than to hold the session in Batangas and then grant the 30 billion requested by the President. It has to be, ese call the Alan Peter Cayetano, has to do with the government being responsive to the needs of the people. Na el pregunta kita this is something new, This is new. Na historia del This never Congreso happened in no hay the pa past. suceder. It never happened in the past. No hay pa suceder. Ahora pa lang está suceder donde el mismo formal sesión plenario de este Congreso está conducir afuera del mismo session hall de este Congreso y el conducir en el lugar donde tiene que estar el calamidad. Okay. Sí. So, considerando que talice este tiempo, seguro el queja también del mismo mga pueblo allí que afectado con allí, él puede decir directamente liba con los mga miembros del Congreso. Te entendido el mismo mga miembro del Congreso también ya darle parte del día sueldo del un mes, ¿no? Yes. Para darle como asistencia también con este mismo mga... Sabi to, el meaning, el real significance de ese session na Batangas, psychological.
Kaya normally, il mga biktima del mga kalamidad, mga vecinos, bes, ta perde esperanza. Tapos deja kanila gobyerno. Yes, ta perde kumpiyansa con el gobierno, baka hindi atende con el mga necesidades del mga biktima. Pero mga vecinos, aside from the request of President Duterte for the appropriation of 30 billion, yaman hold del Congreso de la Session, allí mismo na Batangas, na mismo doorstep del Taal Volcano, mga vecinos, purposely, para subir el moral del mga Batangueños. Hindi lang del mga Batangueños, hasta mga vivientes de Cavite, kay ese actualmente Taal, ngayon lang se apekta con el Batangas, hasta con el Cavite, pati con el Tagaytay, apekta. El Tagaytay, apektado. El Tagaytay, el negosyo del Tagaytay, bin apekta kayo. Kaya tourism area kasi, no? Tagaytay. Well, that's exactly why tamampusa ka tete mi motoridad del Tagaytay para mandeglo. Tamang pressure también mga gente tamang pressure that's it. No hay otro por donde, no hay otra entrada que te puede hacer Tagaytay sino el turismo. No, pero, cosa va a pasar? ¿Ya reventa va otra vez? ¿Cómo ya hace warning? Because the danger, ya hace warning el P-Box. el peligro de reventar. Although, calmante este mismo volcán, pero abajo, hindi pa kita tasabi si mga vulkan, tiene se pakatricherus, maskin bien silencio ya, y ahora tiene razón el P-Box cree que posible reventarse anytime, kaya el crater, seco kayot. Sinabuka pa sa gente, akal pa seco kayot, baka anytime soon, tiene cosa sucede. Pero sabi tu, así na klase de veras, they can, as you mentioned last week, hindi sila pwede man-predict el exact moment of eruption or what. But para conmigo, siguro, considering que ese lugar allí, mas mucho de ese lita tabibi por casa, el buscavida na turismo, era... El mga pescador también, el mga pescador na Lake Taal. Sí. Pero sa kanina, como ahora, tabla tu, el Tagaytay, verdadero, afectado. Afectado ya con ese, okay, tablaman tu bueno que el que seguro, dale tu warning, kay para at least puede tu prevenir con el posible más grande maldad que sucede con el mga residente. Pero debe era que él siya pwede sila dale pa un poco aquel more no puede man predict el tipo de entero mundo ahora no hay pa kita el propio tecnología que él puede man predict cuando a good example is what happened in Pinatubo. Apiki lang sila Clark pati na Subic. But the Americans, I think in 1999, were very lucky because they left their areas na Clark pati na Subic just before the eruption of Pinatubo. And maybe they had information about it already. I don't know. But conforme sa gani ahora, ang kwento kita aquí por casa con dato este volcán de Taal, el mismo Estados Unidos también worried sila kay el dilata na niya na mismo Yellowstone Park, el volcán dila niya, si aquel daw el rebenta grande kat almost media de Estados Unidos el queda afectado. Na ashfall. Na ashfall. Ano ba el nombre del monte di suyo? Mount Helen ba? Mount Helen. Mount Helen. Mount St. Helen. Amo ya. Que el volcano. So, tabi siya sila con la actividad na otros parte que lo mismo se igual ese como pustema si te reventa el pustema na un lado puede crisis na otro lado. Posiblemente lo reventa también otro lado también. May pamanyo chene ang sinapustema. I think si Ronnie is talking out of experience. I think si Ronnie is talking out of experience. Takot na kasi antes aquel de botella pa aquel no salta el cabeza. Which was really effective. I saw some people doing that. The miracle de Chino antes de veras gatlet takeda. Pero el dolor también anay terrible yun. Algo sila que sabroso duele. I don't know, no? Cuando bata kita, kwento yung postema kita kay tiene mas relasyon con el igual ba volcano na cuerpo di aton. Cuando bata kita ron porque pirmi ka krisis postema ka naton. Ya kita de edad dol no yaman tanto. Well, we have more practical hygiene materials now compared to before. Antes para ver tu andan na farmasya compra alcohol, tadura ka to anda pakita na pueblo ki para compra alcohol. Aram biral to na kanto tinya dayon te farmasya ya. Pati sabi tu otro el tiempo ara. Mira tu kunel mga bata, mga baby. Antes ta kordayo el baby ta dali silang pinse, di ba?
Ahora hindi nalampin. Puro diapers. Sabi tu, ano kumigo, Chenebes, sabi tu, konsel kita, Chenebes, tan solicit ka naton. Kabar tan solicit kumigo sa ito ko sa tabla, para diapers daw. Abla yun na, sige lang. Pero tapensa-pensa yo, kal tiyempo, kondo kita ya kita grande, hindi mga kita bembeho ron. Sabi tu, may kita sisina. Sabi tu, what causes el pustema? Tang kwento, may kita pustema kay Ito gayon. It's actually staphylococci infections Staphylococci infection. Staphylococci infection tasalesen na kuto. Como por ejemplo, porque vamos manada na lejanos lugar donde te embarca sila Carabao, mata tener pustema al buli. El mismo kuto de Carabao. Sí, nakalese. At sa klase, no sabi to? Come to think of it, what was thought as bubonic plague in the past was actually a flea infection. Kuto seco. El symptom of the bubonic plague, amo tayin siya como pustema. And the only way by which the fever comes down is to incise con el inflammation para sa el kwan para poder abhal kalentura. So, antes ese en the Middle Ages, no hay pamansin sila, pensa sila que tenía yung barang contigo o cosas sina. So, antes ita muri, abla yung barang. Kaya naman otro medical explanation. Naman otro medical explanation. Kasi durmi to, kabarya muri lang. Bangungutan. Asinapel, bangungutan. Nada sa tabla, ayando ka tunile alma, yahila su alma. Nung sabi sila, akatamang bangungut, atake ka dekorasyon kay Palta, manda checkea con el doctor. By the way, si tan kwento tu por casa de ese de corazón, no? Actualmente, as early as now, yo yato con ese palabra stress test. Sí. I just stress test yato? I underwent a stress test about 3 months ago. Okay, when you do a stress test, ala contigo pwede sabi si ito hindi pa kadlay conclusive pero el kwan man di mga test to the echo stress test akat man jogging tulya tan walking tulya and then to the echo check el peripheral areas leading to your heart and then el angiogram. Sí, sabi el angiogram el conclusive. El Sambuanga chenya kita angiogram ahora. Gentlemen, chenya kita esta impormasyon ta recibe. Good afternoon mga sir. Sa kina-upper kalarian, aga pa kami alas 5. Anak ka na Charles Nuay gat hasta ahora agua. Nuay gat kami agua maskin para usado na CR daw. Konseron. Porque daw el water detect no ini abiso daw así kita classification areas del kalarian insofar as akal kalarian ang pikinagol and antes alas 5 del aga ya per del agua. And then ya bira ole inahinay although tulo-tulo lang mga alas 2 del tarde. Pero este South Cum Village area, Chenebes 24 hours no hay sila agua. Pwede to consider, pwede lang to, you can just think of the thousands of people living in that area. Bien manada kadli kaserias. Inconvenience. Siguro hindi lang 10,000 gente takeda na South Cum Village. Ipirmino ay agua el water district. Ipirmino ay agua. Ako sa man yung prime water. Doya uyo. It's not solving the problem. Chino yung mira na Facebook din nandes. I just don't know where. Baka mo sa reason porque yakeda no ay agua. Kay Chene Camino dol yakedele dol mala lake yale un poco kay dol kupasta lama Chene Aguero na Camino en el mismo medyo de Camino dol Chene agua ta sa sabi ko Chene nga leak afuera con ese all these excuses I've heard I saw it on Facebook so maybe that is the one hindi mo experience na West Coast area basta hindi kay ulan mga 1 week to 2 weeks ali na West Coast el pamukutan ko di aton el prime water facility taman hina el supply so un golpe lang taman fluctuate el supply del from 50 million liters of water a day tabala na 30 millones lang so big grande the bottom line is we've heard all these excuses before. Asya lang cosas que necesita hacer para resolver con el problema. We don't want your excuses, we want your solutions. Siya kita receive data ki gentlemen, no? From El Nino Southern Oscillation used by Pagasa show more than 50% probability El Nino forecast this January, February, but decreases probability by more than 40% mid-February, no? And March, meaning posible daw taseka el tierra.
narunsyada del diaton kompanyero si Albert Luna, ya pwede daw sila mira ke below normal ya el agua na diversionary dam. Anak, kabaya. El prime water tamen is below more or less 50% el production as of this time. Amo se tablayo, more than 50% menos the production. Below 50%. So that's below 50% of the 50% that they produce. no, of the 50 MLD. MLD. Kay el ideal production is 62.62% is perdition. Yes. Now they only produce less than 50% of what is supposed to be projected. El cual ron, el projection del prime water na pamukutan is to produce on a daily basis 50 million liters of water every day. Okay. Na pero at various times from 50 million tabase na 20 million, 30 million taman fluctuate otra vez na even up to 16 million lang kada dia. So no hay hindi stable el supply del pamukutan. Napasunan ka. Filtration plant So you have to understand el pamukutan taman supply much of the West Coast areas el pasunan ka tan supply el central area kina city proper. Na kay asigon ko na diaton amigo si Engineer Alan Labayog, mali daw el basis siya usa el water district kay tan base daw sila el klase de El Niño aquel del May of last year. Ta hindi pa doon katakil el bien worse El Niño. Este aral mas worse. Hindi no pa man kita arakwan. Kaya disir apart from that of last year, tiyan pa daw mas worse El Niño. Amo daw erakil usa basis el water district in coming up with concepts on Talking about El Nino, gentlemen, I'd like to take off my hat and congratulate ko na dato ng Department of Agriculture, particularmente el City Agriculturist Office. Si kay antemano, tasya sila aura pa lang preparasyon para del escasez que lleva el tiempo de secas. So, that being said, that is the kind of proactive action we expect from those who are working for us in government. Ese tabla kita mga vecinos, cada vez en cuando taliga el Niño kina ciudad de Zamboanga ina entero Mindanao, tamenggo se con el supply di aton del potable water. Na pero yawi kita dakil dia que el systems loss del water district yakan saya na 62.62%. Maski na silang to ese 59% kay el del 2019 59% man. Si puede mengua by half con ese systems loss el water district mga vecinos, maski tiene pa kita El Niño, hindi kita ang sina de grande man shortage. Poco lang el deficiency mga vecinos kay tiene pa siyempre kita water security because menos gana el systems loss. El cosa taas o taagraba con el sitwasyon kay bien alto gat el diaton systems loss. Y no hay kita klaro solution inside. Tamira kita mga vecinos dahil hindi agad bien asigurao si controllable para con el water district este systems loss. Kaya apparently instead of leaking it, mas takeda grabe el diatong problema. Tiene que pregunta para kanaton, gentlemen, cosa ustedes se puede hablar concerne con ese propósito de uno daw tapikura cambia con el nombre de Pilipinas to Maharlika. What is your take on this? It's an old issue, Ron. It's an old issue. No, but it's revived. I know. I also saw this on Facebook. It seems that somebody is reviving it again. What's in the name? Making cambia tu nombre, igual naman siyempre yan. But hindi no. For me personally, we are already suffering from an identity crisis at this point in time. Why would you change our tapikura? Lang kita tapikura. Tenebra sila orgullo como Pilipino de cambiatan el nombre niya. Ese dila cambiada li el sabio uno del dila base li kay ese Philippines actually hindi se di aton gayot de Espanyol se kay nombre se del Philip hindi se conforma. Pero eso sabe tuve mucho problema el di aton nación pero kita concentra allí na clase que quiere decir kay el America kay nombra con el uno kan Americos Vespucci el America ya nombra after one of the Americos the one who Americo Vespucci. Vespucci que dice se cambiatan kita kay Italiano nombra na Italiano ella uyo contigo Americo de Puti. Tiene kayot mga gente ansina. Sabi to tiene mga gente bien ano kat sila na historia. Even puerte kat el dila costa cultural
attachment, orientation, El very Deberasan. patriotic. But you to know the what? point. El Deberasan, El Deberasan, the first one who discovered America was Christopher Columbus. Pero it was not Americo Vespucci who discovered America first. It was Christopher Columbus. There are now new findings made by archaeologists that it was not Christopher Columbus who first discovered America, but a Viking named Leif Erikson. Of course, the Viking came much earlier. But sisigit to na contemporary history, hindi mga tabla contemporary, akal di antes ba, kaya chinikita recorded history. Accepted history. Tiempo yakal di Juan, tiempo di Christopher Columbus. Well, sige lang, como por ejemplo, el Burma, ya cambia Myanmar. Di ba na naman mga lugar, no? Tiene pa makita Cambodia ahora? Cambodia cambia la spelling, kada Kampuchea. Ikaw lang si kuno Zamboanga. Pensa lang tu, Zamboanga kita. Kabar abla ka na to, cambia kita sa nombre, lemang kita kunese Hermosa City. Na, cosas effect ko ng mga gente. No hay mavalyo mga history books. Doltan, belittle kita kunal di aton history. Kasi cambia tu nombre, hindi lang kita perde identity. Dolta dali pa kita mas focus na form than substance. Cosa man tiene bearing el cambiada del nombre na interés del pueblo? El importante sa we have to give value to what has transpired in our history. Parte sa datong istorya kaya nombra ka na ito na Pilipinas, ya kadekta por cuántos siglos ya kita nombro como Pilipino. We are just barely starting to grab on our identity at this point in time, and now that we are starting to grab on our identity, tamire kita con orgullo kada vez alza datong bandera na SEA Games como Pilipino, kambitan kita nombre, alza bandera, kambitan kita national anthem, kambitan kita national anthem. Ang mamatay sa Maharlika. Kita Quixote, kita Kenkoy na ojos del mundo. We will become a laughing stock. Igual pa tabla sila ante daw el Buenagatas, Chinadol din nombre, Malagatas, ya queda Buenagatas. Ahora tayo mo kita Buenagatas. And then, chinatang kita barangay ki, Malagutay, ase daw, cambiado nombre, Buenagutay. I mean, cambia to con el historicity del lugar. Yeah. I mean, cosa pa kita pwede man-achieve si cambia to nombre? That's part of your history, no? You should embrace your past, and build on for the future. Importante abraza kita ko ito experiencia de aton de antes, para poder kita empujar el mejoras para el futuro. Gente que cambia kita el nombre de aton, depende no kita ni legacy. El no hay kita continuity. El malas, hindi sa tasigi na nombre, tasigi siya ng mga gente. También ese propósito para cambiar para el nombre Maharlika, mga politiko ilan tanese que quiere ese nombre. Nakila ito kanta el pambansang Pero awit. también Si Maharlika el nombre del diatong país. Cosa kita makadaton ko nombre, Maharlikeños. We will be known now as Maharlikans. Instead of Filipinos, we will now be called as Maharlikan. Pero el nombre kasi del Diato Nation, it carries with it the culture, di ba? Una vez mention to Pilipinas, so naturally, sabi kita kosa-kosang kultura attached con ese. Correct. Now, whether you like it or not, changing name is just like doing a cultural revolution. But whether you like it or not, Spanish influence in our country is already part 300 years. Ese mga esfuerzo na kongreso ba o na national media para cambia nombre del Pilipinas to Maharlika, it's an exercise in futility. Nothing will come out of it. Mi punto sali, tiene pa otro más grande problema que necesita kita solve. Busca pa ese clase de problema de mga pero conforme Councilor B. Philip, conforme no may cambia con el Pilipinas Maharlika. Cambia lang kita, hindi pa ara no si aquel tiempo poco kunya tiempo ya rewat. Ese Camilo Lina Santa Cruz. And then crossing veteran pone con ese Ronaldo Lledo Avenue. Ese conforme ron. Hindi na Si digal tiempo. Okay. Ese sí queda tu consejo otra vez. ¿Quiere ba kayo esperanza y contigo que tú se propone? ¿Quiere ba kayo ustedes? No puede ser que National Highways. Pregunté con ustedes, ¿sabe ustedes quién quiere para cambiar el nombre del Filipinas para la Maharlika? ¿Sabe ustedes quién? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? El presidente Duterte.
Kasi na. Well, I don't agree. There are too many Okay. things that I don't agree with the president. But in certain things, I agree. Especially his war on drugs. But the change of a name, I don't. I suggest another name. Nung mamaharlika, Pag-asa lang. Kaya hindi ba ang Pag-asa, popular na Davao? El Águila di aton? Para tiyan Pag-asa di aton Republika. I think el reason porque el presidente taman suggest na cambia, tan suggest ang mali. Cambia ko ng nombre ng Maharlika kay el palabra originally meaning warrior class. El Maharlika. Yalo, To ya, pay sa mga homage warrior. to the country's pre-colonial past. Well, in some ways, okay man leko sa taman suggest. But unfortunately, I think even legislation, Yes. ali parte na Congress, na Senado, hindi Hindi suporta. wise. Because if you change now to Maharlika, nobody can prevent anybody from in maybe after 50 years, cambiata men el nombre del di aton Republika, MacArthur. O cambia ba Trump? I mean, anything is possible, kaya cambia man. So para kumigo, any possible change should be looked with disfavor kay it does not work for the interest of the people. Okay. Now, parte della storia di atun che occupa nato na mga Amerikano, ya numbra, ele ya crea con ese parque de Plaza Pershing. Now, a favor vota de que cambia el nombre de Plaza Pershing y pone sila endémico nombre con ese. Actualmente, Considerando que ese mismo placer allí ya crea un americano gobernador. El una se nombre pero before Plaza Pershing se Plaza llama- Juan de Salcedo. Exacto. El nombre de ese nombre parque, de ese. Plaza Juan de Salcedo, de más antes pa, in 1913, this was renamed Plaza Pershing in honor of Pershing. Why? Si Pershing built modern day sa Buanga. Beautified our el city. City Hall, aquel mga struktural na sentro del pueblo. Beautified our city. Yace con el Pasunanca Park, yace con el Golf Golf course. Country Club, Golf yace course. con el San Ramon, and many other projects. He invited a well-known architect, Burnham, Burnham. the one who built Baguio. The one who built Baguio and most of the Art Deco buildings in New York that are still now, aba sila, monuments yan. Ito ko sa historical value yan. Na mismo Estados Unidos na Nueva York. You know, si Pershing really like Zamboanga. Kere-kere ka nila esta kina Zamboanga. In fact, he was assigned here twice. And I think to the end of his life, he valued his time when he was in Zamboanga. I think he got attracted to so many people here. And this is what he called a second home to him. I heard about Do you that. know that he has children? I heard He has about that. children. I was suspecting. Yan, see? Although I will not mention. It's not a suspicion. It's true. It's true, huh? The family, actually there are, I heard historially, I don't know, please correct me if I'm wrong. The story, ese mas mucho del mga dol Amerikano di aton na side akal mga otro nombre sila no. Todo di su mga lieutenants. Sina? Amole el Yamanda. Tasa. Na storya se, segun ko ng research, Pershing got enamored by one of the locals and had a child with that particular fathered a child. native, no? Pero no podele kay grande su nombre as Pershing, no podele dare su nombre. He was a captain at that time. Yeah, no, he could not give his name. So the sergeant gave the name to this particular family. Mga ahente. Although we don't mention the name here. We don't mention the name anymore. Baka hindi tamilye doon, di ba? Hindi. Tronco hapon. Pero sabi to, Uy! ondele takeda. Sabi to ondele takeda. Takeda ele ali na BPI. Ese BPI, jaton BPI, Bank of Philippine Islands ali na Actually, Valderosa. yes. Alyale takeda. Well, Chenekel kumigo tabla si Mr. Dondoyano. I think, I don't know si Bibo pa Senior Dondoyano. In the late 1930s daw, uno del mga grande bisita kina syudad, si former major, at that time, major palang Surango, Dwight Davis Eisenhower. Ya bisita li kina Lantaka Hotel and then yaman bangka do dinamar api kina pantalan ataya tumba daw el bangka. That was his fun memory of Wanted to Eisenhower. say, Chenekio, comentario, and I think I really agree with this, no? Coming from 5815, sir, the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their own history, which is correct. Because if you forget your own history and what has transpired in your past, we don't have an identity. I salute. I agree. I salute the intelligence of that texter. Yeah. Sabi to, el cosa, porque ahora el mga Amerikano doon
doon mismo bala perdida siya na kultura di ila because they don't really have a rich culture as compared to countries in Europe and countries in Asia. Imbidya ganin mga Amerikano kanatong kay rico datong kultura, rico datong historia, comparando con el di ila. Pero Ron, you have to be very careful in saying that because it's not altogether true. The Americans come from various places all over the world. Well, British, yes, but French, the lack of Italian, historical Spaniards. consciousness, the lack of historical consciousness with the present day Americans, most of the Americans today don't even know their own history. I agree with you on that. And do you want that to happen to the Philippines by making us asa kita perder mismo historia di aton? Well, si cambia nombre del Pilipinas, cambiate kita nombre del di atong programa, que hindi na Dateline Teleradyo. Kanya, anything goes. Na parece, gane. So, ese cosa habla si 5815, who's to say, no? We cannot afford to forget our own history and where we came from. That's well said. Bonito ka del text ni Suyo. The way he said it. Este importante se necesita kita onde el reyes di ato niya sali. El experiencia di ato na historia. Before coming over to this program, especially in the afternoon, kita di atong barkada kiyo, our mentor Ronnie Ledo, I always try to examine and re-examine myself in terms of pre-association. Kaya el topic di atong Cherebeki ranges from water district to some Selco to who knows what. Well, you know what? Modern problems that we face are problems that our past leaders have not been able to solve. That has been passed on to the next generation. So, el mga problema kita confronta kita ahora, amon mga problema que el mga líder di ato di ante no hay hace nada de resolver. Confronta sila pero no hay sila de fijo pone atención. Heredera kita. Pero dyan el philosopher tabla, all the answers daw to the problems in history can be found in history itself. Correct. Because we learn from history. El problema if we refuse to learn from history and the happenings of the past, nothing will happen. Si tablas des que cambia kita pa na maharlika kay mga Espanyol ya conquista ka nato aquí. Entonces, debe ba también cambia con el nombre de London? Kay el nombre London came from the Roman word Londinium. Debe ba también cambia con el nombre de todo mga nasyones na Europa? Well, el mga mayoría del mga nombre na Europa ya dale nombre el mga Romano. A good example is Germany. Germany was defeated in World War I. 1918, Chene Armistice. In 1945, again defeated. Si Chene man una nasyon ng mundo, afuera con el Japan, que debe era cambia nombre, el Germany. Pero no hay galing sila cambia. Because they're proud of their history, immensely proud of their lineage. Yeah, and come to think of it, Germany got its name from a Roman general, Germanicus. De veras. Pati uno, sabi tu, cambiada del nombre, hindi man tamin pwede lang kasi basta-basta. A referendum will have to be in place. Parte sa del historia. Do you think the Filipino people will agree na cambia con el nombre to Maharlika? I don't think otro mga problema ko sa Chene. Manala kita otro mga problema que debe kita poner atención. Kasi problema ka na nombre. Misplaced ese pedimiento del presidente. Para conmigo, misplaced because como tablangan si Ronnie mga vecinos, mucho kita mas grande priorities ahora. Para rebenta pala el Taal, manada pa mga buyag lang, mga natural calamities ke bisita ka natin ki buyag lang ha. Na ese mga vecinos, amo ta kadal di aton priorities. Unuli priorities sabi to kosa. Kailangan man improve el diatun response na mga kalamidad. Importante Kay chene tarebenta ki problema, tarebenta otro problema niya, otro yatamen. Precura al gobyerno, precura man develop, cosa response. Man apply na un lugar. Más alegre pa yo y el alza de mano con alabanza con el presidente, con el más reciente pronunciamiento que hace na Cebu, que él ponele el sistema de tren na mismo Visayas. Y después de ese, para aquí también a Mindanao. Esa es cosa que necesita ser más progresivo con la nación de Atun. Hindi lang kita tananombe lang. Original aquel train prinsipyo aquel alya na Davao. Man una pa na Cebu. Preso gani. So in short, yaman dalimira ka naton kay hindi le biased. So na hindi le prinsipyo na disuyo mismo syudad, sino yan alawle na
alya na sentro, medyo man el Visayas. So na Visayas le una ay pone. So we can pone see tren. the future that perhaps in the future we will not be traveling from Mindanao to Luzon on board aircraft and aircrafts and boats. We might be traveling from one part of the country to the other using trains in the future. No? Japan, akel underground train system. Underwater, Tapos underground, 30 kilometers underground, abajo del agua. Abajo 30 del agua. kilometro. Siguro que distancia aquí para na atras del Basilan. Ang sina de lejos. Kaya berto kel modern technology has made that possible. And Japan continues to excel in that kind of technology. Na se kita tapidi con el mga líderes di aton, hindi mga cambio de nombre. Debo, de vera, akal mga high quality changes que pwede kat beneficia con el entero republika. Hindi akal mga superficial cambiada del nombre. That will not bring anything good. Si puede sila planta el train system para del entero Pilipinas, puede kita nombrar Tepan Duterte Railway System con ese nombre. Si cambia Maharlika con el Pilipinas, cambiate kita nombre del Water District. No maya pone CCWD, otro ya. Cosa man? Zamboanga City, no Water District. Ay, kamay kita. Sa mga bisinos, alas 4:12 kita del tarde. Tiene pa si Bibiga ko sa habla. Sige. No, actually, chene ka naton ko sa Tiene pa makman? Cosa sa Bay? I'll text daw ali. Okay. Tiyan kita mensahe ki. Sasali ko nila diaton na bonita kompanyera, no? Alright, new Samselco update. We are inviting all the registered member consumer owners under the barangay listed below to attend the Member Consumer Owners Program for Empowerment, MCOPE, on the following dates. Uy, no yung poste MCOPE, Member Consumer Owners Program for Empowerment. Estel mga pecha ha, deste meeting. Friday, January 24, Nabualan, alas 8 del aga. Ano parte niyo Nabualan? Baka Nabualan kayo. Okay? Después Saturday, January 25, Santa Barbara, alas 9 del aga. Talon-Talon, alas 9 del aga. Giwan, ala 1 del tarde. Itumaga, ala 1 del tarde. And then Zone 4, alas 2 del tarde. Okay? Mas mucho silip na barangay hall, no? Mga barangay hall siguro. Juanito, este ba meeting di ila? Amo sa kalugar del General Assembly. Hindi. I hope not. El Arma, aquel na un lugar, aquel de Petodo, etala. Neste siguro do aquel do consultative meeting. You're now talking of a new Samselco. New Samselco. A new and better Samselco. Por eso tiene sila oral que se llama Member Consumer Owners Organization. We had in the city council yesterday, we had 4 power interruptions na city council ayan. Por eso kanina ablayo, kumutabla si Ma'am Kaling, mira kita. Gracias. Siniberasan ba siya? Well, we still hope that they will change and we improve Samselco because we have no choice but to hope I think we really have to hope and hope more and give them some time to really fix the system. But right now, I'll be honest with you, the trip-offs as mga surges have not stopped. Until now, we continue to experience surges in our homes and fluctuations. Yesterday alone, at the Sangguniang Panglungsod, during our city council session, we had 4. We had 4 interruptions. Kabar yakeda pa, tarda pa. Sabi ito porque kay El Diamond Generator, yakeda malol baterya. So, the city council. The city council. Akal na soka di Nasoka. But they, to be fair with them, they apologized. They wrote a formal letter. Yatsa na lang issue ayer. Yatsa na lang issue ko ng mayor. Yatsa na issue niya na konseho kay ablagani ka na Attorney Sang Jimenez. Debe, indeste mo kay Debe ka mo man kunel Sangguniang Panglungsod kay Sangguniang Panglungsod. Hindi, Debe sila man apologize namin kunel Sangguniang Panglungsod kay Sangguniang Panglungsod amo el venue amo el del Soka. The Soka is supposed to be an activity of the Sangguniang Panglungsod. Yes. So therefore, but the main actor there is the mayor. So apology to both sides, I think would do. I think so. Yeah, that's what was sought after by the
the counselor concerned. Depende sila man apologize kung nakilya di Amerikana kayo at kanya muda mga konsyal di Amerikana kay tamira ya atal sehat asuda kayo at. Sudol copious yan. Anyway, alas 4 sa Asia kita, gentlemen, in a few minutes, al diaton repaso del mga notisya, Ronnie. So, let's pause for a break. You're still watching Dateline Teleradyo. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayani magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Yedo. ¿Cuándo? The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pasalubong ng Bayan. Queensville International College. Enrollment is ongoing. Diploma program offered. Senior high school, no top-up. For inquiries, please call 955-5811 or 0917-770-6938. Visit them at Tomas Claudio Street, fronting RCBC Bank, Zamboanga City. Reserve your slots now. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Zamboanga, y ahora el repaso del mga notisya. Después del New Year's Call de la Fuerza Armada de Filipinas allí en Campo Aguinaldo del pasado semana, el nuevo AFP Chief of Staff, el general Filimon Santos Hijo, y el secretario de Defensa Nacional, Delfín Lorenzana, y darle el nuevo plazo con el teniente general Cirilito Sobejana
para terminar con este Abu Sayyaf este año. Na press conference del General Esteaga, allí na Gaddafi Mansion na Western Mindanao Command, si Teniente General Sobejana ya habla que ya discutí sila otra vez con el plano de terminar con este Abu Sayyaf después el positivo acontecimiento contra con el grupo del pasado año. Según con Sobejana, marzo 31 el plazo que dale con él el sumaga alto oficiales. Para poder según cumplir con este mandato, ya promete también el National Headquarters de la elemento para fuerza que el man deploy allí en la 11th Infantry Division. Confianza según si Teniente General Sobejana que este tiempo kaya ya hacer con su misión también de neutralizar con el Abu Sayyaf. No hay más elaborar para el general de la nuevo maga táctica, pero y admití que necesita si la arreglar de la táctica para cumplir con el mandato nacional. En otras noticias, allí siempre en la Western Mindanao Command, el general Sobejana, el discutir con el Malaysia, el dile problema que te dale aquí en Filipinas. Te cree el comandante del Western Mindanao Command, el teniente general Cirilito Sobejana, que verdad tiene problema el Malaysia con el de la responsabilidad de Bishar, el de la territorial waters y razón para taguinda el problema aquí en Mindanao, como el más reciente incidente de kidnapping que ya sucedió también del pasado semana. Según con teniente general Sobejana, que ya pasaba 3 horas antes el report canila acerca el alegado abducción y te aparecía como tiene según pattern el suceso de abducción en Malaysia. Según con el general, necesita si la discutir con el de la Trilateral Tactical Coordination Agreement acerca el mga mejoras también del Malaysia. Siendo no hay según falta, dale el date el militar de Filipinas canina acerca este mga incidente de abducción y otras más. Ya admití el Western Mindanao Command que otra vez estaría también sila para buscar con el mga indonesiano nacional quien ya abducta allí na Lahadatu na Malaysia del jueves pasado semana. Si ya puede lang según era prevenir ahora el de la dirección, amo para conducir lang el asalto contra con el grupo del Abu Sayyaf. Esperanzado el tener junta el Malaysia y Indonesia para discutir con este problema, siendo el problema estaba afuera del país y a tarde no hay abducción que sucede aquí en la parte del suroeste Mindanao. Un high-value target del Philippine Drug Enforcement Agency, el arrestado allí na Kabasalan. Un bypass operation, ella conducí el personaje del PDEA 9 con un high-value target allí na Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, del pasado día. El resulta, el resto del día target que conocido como si Jason Sebastián, 47 años, residente del mencionado municipio, na su posesión ya puede sacar el valor de 13,000 de pesos shabu y el mga parapernalias. Según el récord de este PDEA, que ella puede arrestar con el sospechado del año 2015 na caso de droga y también posesión de armas de fuego. Implementación del No ID, No Entry aquí en la ciudad, continúa a soportar el Western Mindanao Command. Soporta según el teniente general Cirilito Sobejana con este movimiento de la alcaldesa Ben Clímaco Salazar de mandar implementar de pijo el No ID, No Entry Policy en la ciudad de Zamboanga a mediante que no hay más el martial law. Según con el general Sobejana, tiene para siempre el declaración del State of Lawlessness na Mindanao que te dale poder con el militar para hacer el propio mejoras como mga checkpoints si necesita solamente el no warrantless arrest lang según el no hay más este tiempo. Policía puede arrestar con el 4 mga personas con el droga prohibido durante el bypass operation que conducía allí en Barangay Camino Nuevo
inabaliwasan ayer tarde y anoche. El personaje del Police Station 11 ya conducido con el bypass operation allí en Mangal, Baliwasan, donde resulta con el arresto de Kanda Keherson Darani, 24 años de edad, y si Al-Sharif Jamsuri, 26 años, todo residente del Mangal, barangay de Baliwasan. El policía puede descubrir kanila el 9 paquetes de Super Shabu y el 200 pesos marca Usen. Con el mga sospechado ya lleva el tropa para allí en Police Station 11. Mientras tanto, el mismo grupo ya conduce también el bypass operation allí en la barangay de Camino Nuevo a las 8 pasada anoche. El resulta del arresto del dos man hermano que ya puede conocer como Kanda Joselito Barba, 46 años, y Janold Barba, 38 años, residente del Sagrada Familia Barangay de Camino Nuevo. El policía puede recubrir con el 7 paquetes del Super Shabu y el 200 pesos marca Osen. Con el mga sospechado ya lleva el operativo para na crime laboratory allí na campo batalla para mandar test kanila y detener allí na Police Station 11. La autoridad ya acaba kuhiya también otra vez con el mga colorum jeep de pasajero que taman viaje allí na Rio Hondo y na Santa Catalina, Lustre y Santa Barbara, allí na centro de la ciudad ayer tarde. El personaje del City Administrator's Office junto con el Traffic Management Group y el City Hall Compact llegará con el mga jeep que no hay el franquiesa allí na Corcuera Street mga alas 5 pasada ayer tarde. Y espera el grupo con este personaje del Land Transportation Franchising Regulatory Board. Kaya sila lang el puede con estos man impound o dale el propio pena. Según con el Assistant Administrator Cesar Raz, na otro mes ay principiatamente sila kuhi con el mga colorum tricycle, pero al concentraan ay sila con el mga colorum jeep de pasajero. Amo el mga reklamo del mga jeep que taman viaje que tiene completo mga papeles y el propio franqueza y tapaga el impuesto con el gobierno. Estos mga colorum taman viaje hindi mas ta entra na mga parada di ila kay hindi sila miembro del asosasyon. El grupo yakuy tamen con el mga abal-abal que taman tambay allí na Pilar Street ayer tarde. En la noticia también de esta tarde, dos familias llaman peleajan allí en Bat Compound y una persona el arrestado después que él ya supla con sus mismos vecinos allí en la barangay de Pasonanca anoche. El policía lleva para allí en Police Station 7 con el dos familias que llaman Rambo allí enfrente de un hotel en la Governor Cummins anoche, donde al principio el trouble después que el dos menor de edad, el llaman peleajan, y entramete el tata de este gane, y entra también está el hermano, na otro lado. Ya hace reclamo na ambos lados canila, y el policía lleva lang este también caso para na barangay. Mientras tanto, el tano del policía del barangay Pasonanca ya conduce también para allí na Police Station 7 con estos kanda Errol Kim Bartolomé, 21 años, residente de kilómetro 4, na Zamora, Pasonanca, después que él ya supla con sus mismos vecinos que nombró como un tal Mark Jan Magbanwa. Con el víctima ya lleva para el hospital su mismo familia. Así con este sospechado ya tiene la problema nadie la casa, por eso ya queda él aburrido y donde resulta que él ya supla con este mismo víctima. El policía pone a Anay con Bartolomé en la cárcel mientras en el hospital pa el víctima y atentamente sila el propio confrontación na mismo mando policía local. Y es el repaso de más noticias para esta tarde. En calor de damas y caballeros del Dateline Teleradio Afternoon Edition de usted de servidor, Ronnie Lledot habla. Muchas gracias y buenas tardes. The magic of radio. This is the
the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a Big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Paso de Bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for 349. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. A las 4:33 del tarde, el oras te llevo kontada sa Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immune stimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng infeksyon at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule in-endorse ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang, at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Okay, también kita dol nueve makat kita ora también este tiempo. Siguro announcement si Consel BP. Con BP. Antes yo, actualmente recibió este message na informal lang kanaton kay the Philippine Councilors League, el PCL del BARM Regional Council will hold its first BARM Regional Assembly at Garden Orchid Hotel on January 23 to 24, 2020. Regional Chairperson is Bruce Matabalaw. Anyway, informal lang tayo kung mga vivientes yaton kay mga konsehales de all throughout BARM. El Beneki na siyudad sa mga chene takia aki man sila DCD as el di ila regional assembly meeting. So como konsehal también quiero kita saluda kanila, bienvenidos a Ciudad de Zamboanga. So hasta aquí lang yo, si VP Elago y como siempre, alegre yo taquillo na Dateline Teleradyo junto con ustedes y muchas gracias con Mr. y Mrs. Eddie Chua para la oportunidad y con todo con ustedes. Buenas tardes. Y segunda yo VIP contigo, tarindi kita millones de gracias con el de atun mga suki y palangga from all over Zamboanga. Mga vecinos, muchas gracias por el compañerismo. Hasta mañana. Bye-bye. Antes naman yun de larga biyahe, quiere quitarse pa sa este mensaje di 6033, no? Hablale good PM konsehales, Sir Ronnie y Sir Philip. Uy, kami rese, no? Kami pa el 2 hindi konsehal, kanaman pa habla konsehales. El camino na Suterville, corner lower Calarian, bien maagua, por eso tarda bira el mga bihikulo y causa pa del traffic. Amoy si hablay dinantes. Okay. Allá kali na Suterville el agua. Suterville area. Maagua, no? ¿Por qué man el water district na tara ni pata con esa tapos de allí bien maagua. Aquí sinabirada para Interco. Allí bien maagua. Kada Charlie na upper Calarian, just nearby no hay agua. Apparently, el tubo del water district baka quebrado di parte. Amo sa hindi ta perdel agua. Sige man awas. So taga makita atensyon del water district, paborya check ya. So mga vecinos, hasta mañana ha. Mañana aga, Diyos kera, tagi kami Pirmi kita rin sa kol diatong kreador, que pirmi ka naton dale buen salud,
para firme kita puede manunto. Otra vez, este es compañero de Distrito 2. The name is Felipe. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Subject to selection process pa. Hindi na. Hoy, registrasyon gaya otra vez siya de la Tecuan, ha? Na komisyonado election di ato, ta principiatan otra vez, el registrasyon para mga botante. Mention naman le distrito di su. Pasa ka el mensahe. Patanong man lang liban hakot, okay ah. Anyway, quedo viviendo sa buwan. Hasta lang kita na programa de la Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Mañana, same time, same hour. Continúa kita con mga notisya y diskusyon di ato na kinapaborito programa que ustedes gayot. No hay otro sino el Dateline Teleradyo.